Hello mga ka-error, mayong gabi iday ninyong tanandira. So, anian na pud mi, kaming tulo, pauli na day meron, gikan mi klase. So, karon kay Wednesday man ron, so nag-wash day, and 12 to 6 sa mong klase. Medyo kapoy kayo ba ka-error. So, kakita day mi karon og kanang kulay white na kotse. Diba? Uso-uso man daw kidnap. So, amo gi-videohan in case of emergency. Kung makidnap may. Charot. Joke ra to eh. Bitaw. Pauli na meron layo-layo sa damong boarding house. Katawa-katawa lang may ani mga ka-error. Pero kapoy na kayo mong utok kay grabe 12 to 6. Walay bakante. Medyo grabe kayo. Nya ini kuli pagidaan eh. Magdungag pa din ng so kanina ay ako mga kauban puhon og makagraduate mi makagraduate di ay bitaw puhon magtukod mi kamong kawaling kumpanya, di ba? Grabe taas ng pangarap pre. O kani akong programmer, web designer, web developer. Ito mara to, bye.